প্রাকৃতিক উপায়ে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ থাকার চাবিকাঠি এখন আপনার হাতের মুঠোয়। লাইফস্টাইল ডিজিজ বা ব্যথা বেদনা নিয়ে জীবন জর্জরিত? দিনের পর দিন প্রচলিত চিকিৎসা করেও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত ফল। সময় পেলে একবার আসুন দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের নন্দলাল বিথিতে পথ্য সাথী আয়ুর্বেদায়। কেরালার ধন্বন্তরী বৈদ্যশালার বিশিষ্ট আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞদের সাহচর্যে হাতে নাতে ফল পাবেন। পথ্য সাথী আয়ুর্বেদার যাত্রা শুরু হয় 2023 সালে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে। পরে দুর্গাপুরের বিধাননগরে একটি শাখা খোলা হয়। সেখানে জায়গার অপ্রতুলতার জন্য বিধাননগরের শাখাটি তুলে আনা হয়েছে সিটি সেন্টারে। 4 এপ্রিল থেকে শাখাটি পরিচালিত হচ্ছে সিটি সেন্টারের 4-2 নন্দলাল বিথিতে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে চিকিৎসার খরচ রাখা হয়েছে সবার সাধ্যের মধ্যে। নমস্কার, আমি বিজয়া ভট্টাচার্য, পথ্য সাথীর একজন ডিরেক্টর। যার কথা না বললেই নয়, আব্দুল সামাদ, তিনিও আর একজন ডিরেক্টর। আমাদের প্রথম শুরু 2023 সালে বোলপুর শান্তিনিকেতনে। সেখানে কেরলের ধন্বন্তরীর বৈদ্যশালার ডক্টর, থেরাপিস্টরা একসঙ্গে আমরা এই 3 বছর ধরে সুন্দরভাবে যাত্রাপথে চলছি। এখানেও বিধাননগরে একটা শাখা আমাদের করা হয়েছিল। সেখানে একটু জায়গাটা মনে হয়েছে যে ছোট হচ্ছে, বা যারা আসছেন তাদের জন্য জায়গাটা একটু অসুবিধা হচ্ছিল বলে আমরা ওটাকে তুলে এনে এই সিটি সেন্টারে আজ থেকে শুরু করছি। এখানে সমস্ত রকম চিকিৎসা ব্যবস্থা পাবেন আপনারা। শুধু তাই নয়, আয়ুর্বেদ জিনিসটা এমনই যে একটু ধৈর্যশীল চিকিৎসা। মানে আধুনিক চিকিৎসার মতো হয়তো তাৎক্ষণিক বা সঙ্গে সঙ্গে কিছু ফলপ্রসূ না হলেও নিরাময় যোগ্য। এবং সবচেয়ে বড় কথা যে এই আমাদের ডেইলি রুটিন বলুন বা আমাদের এই ব্যস্ততার মাঝে আমরা ভীষণভাবে শারীরিক মানসিক অসুস্থতার সম্মুখীন হই। কখনো কখনো এড়িয়ে চলি, কখনো কখনো বা এড়িয়ে চলতে চাই না, দ্বারস্থ হয় ডক্টরের কাছে। তো প্রাকৃতিক একটা কোথায় আমরা যদি আসতে পারি বা অভ্যস্ত করে নিজেদের লাইফস্টাইল বলুন বা জীবন যাপনকে বলুন, যদি একটা অভ্যস্ত বা ধারায় নিয়ে আসতে পারি, ভীষণভাবে উপকৃত হব। সেই ভাবনা থেকে আমাদের পথ্য সাথী শুরু হয়েছিল, আজও চলছে। আপনাদের আশীর্বাদে আগামী সুদীর্ঘ পথ সুগম হবে। তো সবাইকে অনুরোধ করব, আমাদের এখানে সিটি সেন্টারে যে সেন্টারটা বিধাননগরে ছিল পুরনো সেন্টার, সেটাকে সরিয়ে আনা হয়েছে। আপনারা আসুন, আমাদের কাছে ডক্টর আছেন, উনি বিস্তারিত আরো বলবেন। নমস্কার। নমস্কার, আমার নাম মধুমিতা কুণ্ডু। আমি দুর্গাপুর থেকে আসছি। আমি মাস 3 আগে থেকে ট্রিটমেন্ট শুরু করেছি এই সেন্টারে। তো আমি এখানে দেখিয়েছিলাম ডক্টরকে আগে, আমার মেডিসিন চলছিল। তারপর ওখানে সিনিয়র ডক্টর এসেছিলেন যখন গত মাসে, আমি ওনাকে ভিজিট করি এবং উনি বলেন যে 1 মাস পরে এখানে এসে একটা অ্যাডমিট হয়ে কয়েকদিনের একটা থেরাপি নিতে হবে। তো সেই মতন আমি লাস্ট সানডে এখানে অ্যাডমিট হই। আমার 8 দিন হলো থেরাপি চলছে, তার সাথে মেডিসিন সব কিছুই চলছে, যা যা ডাক্তাররা যা বুঝছেন। তো আমার তো বহুত দিনের প্রবলেম, আমি 20 বছর এই প্রবলেমগুলোর মধ্যে আছি, যে প্রবলেমগুলো নিয়ে আমি এসেছি। কাজে এতদিনের প্রবলেম তো একটু তো সময় লাগবেই, এটা তো হট করে ঠিক হওয়ার নয়। কিন্তু আমি এই 1.5 মাসের ট্রিটমেন্টে এবং যে 8 দিন হলো আমি এখানে অ্যাডমিট আছি, তাতে আমার যে যন্ত্রণার যে কষ্ট, কোমর হাঁটু সবকিছু, সেটা আমি কিছুটা তো রিলিফ অবশ্যই পেয়েছি। नमस्ते, मेरा नाम भीष्मा केसरतिवा। मैं केरला से आ रहा है। लास्ट 3 ईयर से मैं फिजिशियन इंचार्ज बोलपुर में बच्चों सभी के साथ काम कर रहा है। उधर हमारा हॉस्पिटल है। अभी डिजीज के लिए हम तो ट्रीटमेंट दे रहा है, स्पेशली ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। हमारा स्पेशलिटी भी केरला बेस्ड आयुर्वेदिक पंजाब में ट्रीटमेंट है। उधर एडमिट करके हम इतना दिन ट्रीटमेंट कर रहा था पेशेंट के।
मोस्ट टोटली अबाउट 3,000 पेशेंट का ट्रीटमेंट हम अभी तक किया एंड वी हैव अ गुड रिजल्ट फ्रॉम एवरी पेशेंट दैट वी ट्रीटेड। सभी डिसीज के लिए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हमारा ग्रुप स्पेशलिटी हमारा पेन मैनेजमेंट है, तो अभी बहुत ज्यादा लोग के लिए नी जॉइंट पेन, लोअर बैक पेन एंड नेक पेन जैसा बहुत ज्यादा पेन इश्यू, शोल्डर ऐसे ऐसे बहुत न्यूरो बाकी पेन वगैरह होता है, तो सभी के लिए हम हमारे साइड से आयुर्वेद ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। एक प्रॉपर फुली फंक्शनिंग फार्मेसी है हमारे पास, पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है, वो सभी केरला से धनवंतरी वैद्यशाला का फैक्ट्री से हमको लेके उधर देता है। और ट्रीटमेंट का मेडिसिन भी हम हमारा पूरा आउटसोर्स हम केरला से कर रहा है। ट्रीटमेंट मेडिसिन भी होता है, प्रॉपर डायग्नोसिस भी होता है, उसके साथ डाइट एंड रेजिमेंट में एक चेंज, लाइफस्टाइल चेंजेस भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ हमारा मेडिसिन ट्रीटमेंट भी चलता है, जस्ट नॉट जस्ट सिंपल मसाज, ओके। एंड हम तो डिटॉक्स ट्रीटमेंट वगैरह भी चलता है एंड डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, फोटलिंग मसाज एंड बैंडेज, लेप और आगे। अभी हम नया इंट्रोड्यूस कर रहा है ब्यूटी और ट्रीटमेंट। बहुत ज्यादा लोग अभी स्पेशली एक केमिकल ओरिएंटेड और केमिकल ब्यूटी ट्रीटमेंट पर डिपेंड करता है ना, तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जैसा नेचुरल ट्रीटमेंट सर्विस कर रहा है, तो वो भी पूरा नेचुरल मेडिसिन यूज करके प्रॉपर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स के हिसाब से एंड डॉक्टर का कंसल्टेशन के बाद प्रॉपरली ट्रीटमेंट हम इंट्रोड्यूस भी कर रहा है। सभी दुर्गा कपूर के लिए और उधर का लोग के लिए एकदम अच्छा हो जाएगा जैसा हम सोच रहा है। एंड अभी हमारा सोसाइटी में बहुत ज्यादा लोग 9 to 5 जॉब पे रहता है, तो उसमें बहुत स्ट्रेस, टेंशन एंड बॉडी वीकनेस उसका लाइफ का एक पार्ट बन गया, इसलिए हम तो हमारा वेलनेस ट्रीटमेंट वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा हम तो देता है। उसमें क्या है, एक नॉर्मल पेशेंट के लिए विद मेडिकेशन वगैरह जरूरी नहीं है, जस्ट हमारे साथ आके एक कंसल्टेट करने के बाद एक रेगुलर ट्रीटमेंट जैसा एक सेट ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर ज्वाइन कर रहा है, तो इवेंचुअली वो लोग का मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट करने के लिए, जनरल हेल्थ इंप्रूवमेंट करने के लिए वो हेल्प करता है।